Olá, colega Sira, bem-vindo aí ao canal G-SIG nian. So, in loron hausi ha turbo colega Sira com namba it na first time ia QGIS ka insama kita bel utiliza QGIS ia tempo primeiro banheira ita loke. Perguntas mana banheira ita pode ser loke QGIS, saída ma kita precisa halo primeiro namba. So, in loron hausi hari liu com namba MSIRA nebe maka foi a primeira vez download QGIS, instalação auto SIRA loke saída mak primeiro tem que halo naba. Então ini ia buat nebe maka hawa karaka hatudu ia video idane. Primeiro maka ko naba unsa maka setting ninia referência coordenadas ka referência sistema coordenadas nian. Segundo ma kita se com naba unsa halo instalação maneira halo instalação plugin liliu plugin Nesesidade SIRA. So when kita buat loke QGIS pasti kita buat si harian sini yani recent project nomor si project template kita buat loke new template new empty project ne yani hawa karak hari itu turbi kita buat kona ba unsa makan setting coordenadas ba software QGIS nerasi katone projeto ne kita buat halo ka data sira ne kita buat processa localize fatin tertentu ne kita buat determina. Por exemplo, data na kita cara kita buat sira data ka projeto na kita buat sira prosesa ia Timor-Leste kita buat sira tem que registro sistema coordenadas ia Timor-Leste nian rasik. Portanto, Timor-Leste localiza ia UTM rua maka UTM cimenta ESI homo cimenta 2 ESI no ia WGS 84 nian. Kita buat sira rehne ia project status ia karaik ne kita buat sira re kita buat sira maidit ia render ne sorin kita buat sira hare CRS ninia butang naba kita buat sira klik det kita buat sira bel registro direttamente yani dalla barra con kita buat sira halo mapa ne maka skala regional ke skala bot kita buat sira bel user det WGS 84 mebe kalau mapa ne maka skala ki ka localize kita buat sira bel utiliza UTM. Ia maneira rua itu você bela search langsung bukan langsung di tene, ou itu você mas bela search langsung ini por exemplo itu você kira cimento AC, itu você sih hatan kira cimento AC, mas ia ne dalam barat Timor-Leste mau cimento AC dia zona WGS 84 rasik ke 984. Kalau itu você klik ini itu você hari kira sini mau ne, mau serta kira Timor-Leste no ia parte la lei ni lormai, loriba to ekusi ne mau cimento AC. Kalau usi la lei bafali toia zako sorry bato fali ya cimento 2 esi ne usi fali zako ne bato o usi la lei ne bato ya zako devo cercare ne mesene o kara kan itu devo sira unsa registro ya ne me ke skala WGS nian maka 84 devo sira beli det 84 ne. Pues klik OK nanti musuhnya ini. Oke, ini manera primero con abang isa registro coordenadas ia QGIS nerasik. Manera segundo maka wakaratur beta wasira maka isa hal instalação manera hal instalação plugin nebe maka kita wasira precisa. Nomos hal instalação plugin Nesesidade SIRA balu nebe maka importante los benhira itu utiliza QGIS ia tempo primeiro ninian. Atau install plugin, kita buat serba tiap plugin. Mana install plugin? Mana plugin repository, kita buat serba install plugin. Internet yang konekta, kita buat serba yang konek internet. Depois maka kita buat serba halo instalação plugin era asik tambah. Plugin kita buat serba presiden download, depois maka kita buat serba halo instalação. Data kata plugin ini software nebe maka aturi fungsionaliza liya kliutan serviço QGIS nerasik. Ihane plugin balon nebe maka karakter potri installa. Plugin ini maka QGIS resource sharing. Plugin ini maka processing. Nomos plugin ini tan maka QMS ka quick map service. No karakter potri bel installa tan plugin seluk tan maka nesam processing saga next ten. Manera tu installa ma itu potri badi ti all. Ini plugin repository ya repository plugin rasi quasi 1000 preferensi ne memang kene. Itu bisa install itu bisa klik di search kira di misalnya QMS itu bisa kira di QMS ini saya kira QMS
Pois mas kita pode click det IHA install. Neta how install tiana anto musan install. Mas kita pode tempo primeiro. Kita pode share setan pasti nesse musen. QMS ini função nossa. QMS ini função principal maka kita pode atu fácil de acesso ba base map pusi QGIS nerasik. Bisa kita pode akar acesso kona ba base map Google Satellite, kita pode akar acesso base map kona ba OpenStreetMap, kita pode akar acesso base map kona ba Bing Map, kita pode bela acesso li usi plugin ida Quick Map Service nerasik. Nah, nanti kalau kita pode install, itu pode close. Nanti QMS nia plugin maka ni musi ane. Itu pode bela ane. Ya QMS ni plugin magne. Nah, ni musti ane sini kita pode atu halo musu base map. Kita pode klik det ida search next GIS QMS ni. Kita pode klik. Kita pode bela search base map ane. Misalnya satellite. Kita pode kira satellite. Kita pode enter. Nanti nih musuh satelit barbarak. Misalnya itu pasti akan Google Satelit, itu pasti beli hari Google Satelit ya nih. Klik add. Nanti Google Satelit saya musuh hanesan. Ya nih. Depois itu pasti hari Google Satelit musuh ini, itu pasti beli zoom. Misalnya itu pasti zoom by Timor-Leste ya, itu pasti beli hari ini. Nah ini maka Google Satelit. No banhir itu pode hakar save Google Satellite na tronia abam itu pode local QGIS no itu pode hakar precisa hakar hatam filme QGIS lai ha problema para la likan mai bukatan iha QMS ne no itu pode precisa conecta internet para tu bukatan itu pode hakar save ina ba futuro utiliza itu pode belle li usi copy QMS ne rasik ni URL save file iha browser ne rasik itu pode save file iha XYZ tiles ne. Também itu pode the first time QGIS pasti ya XYZ tiles ne musulit maka OpenStreetMap ho global trainer asik. OpenStreetMap ho global trainer det. Nanti itu pode precisa copy Google Satellite ne save iha ida ne. Exemplo ne soundin iha tiana. Atun ne abam itu pode precisa por exemplo remove tia. Atun ne abam itu pode precisa itu pode klik my det iha browser itu pode klik det iha Google Satellite drag tama mehlaran. Diretamente musas ne. Atu halo ida ne maka MANEIRA klik kanan my properties itu pode my source itu pode copy URL ida ne copy ya. Copy itu pode taka itu pode my browser itu pode klik kanan iha XYZ tiles ne new connection itu pode paste URL ne pois itu pode kira naran ne por exemplo Google Satellite. Kira naran tuir Google Satellite ne URL ini nara siri itu pode kira naran. Pois itu pode klik OK pasti nisi musuh hanisane. Atau ne abam itu pode precisa itu pode ina tama det ne. Itu pode por exemplo OpenStreetMap itu pode klik dalam rodet ni langsung musuh ini kiras. Musuh lain itu pode bel usa holi serviço. Plugin tuir main itu pode install maka bel instalamos plugin ini honaran itu pode mai plugin manis install plugin itu pode bel install plugin di seluk maka QGIS resource sharing. Ida nih. QGIS resource sharing ini funciona para itu pode bel acesso resource foto relacionado com QGIS nian. Por exemplo, itu pode bel acesso itu pode bel acesso símbolo sira nebe maka default QGIS lá itu pode bel acesso ini itu pode mas bel acesso template misalnya itu pode precisa template layout ni itu pode bel acesso ini itu pode mas precisa bel acesso tema dia sira nebe itu pode bel usa pode manipular itu pode na mapa sai dia klitan itu pode bel usa QGIS resource ini. Kalau itu pode install itu pode bel hare QGIS resource sharing rasik nia simbolo makina ne. Itu pode lock itu pode bel hare ini ini barbar close ne kita pode bel acesso tu keras iha QGIS resource sharing rasik. A foto exemplo simples maka nesse projeto pode ser acesso símbolo sira nesse símbolo sira mais completo dia klitan itu pode mas bel acesso buat barbarak tan nebe maka itu pode bel usa by itu pode hori halo manipula itu pode nama apa nessa dia klitan. Plugin tuir main itu pode bel instalatan maka itu pode bel instalatan saga rasik. Processing saga next gen rasik irane função para itu pode bel utiliza hodi halo processamento quando itu pode ser nelata. Portanto saga rasik ni funciona itu pode bel usa vai buat barak los
for exemplo simples, maka kita pode ser bela utiliza ba IHA data elevation model processing. Misalnya kita pode ser bela processamento ba IHA slope, curvature. Kita pode ser mas bela acesso bela halo processamento com ba flat analysis, landslide analysis. Além de ini, kita pode ser mas bela utiliza saga ba IHA analisa com ba hydrology nian. Hanesan flow accumulation, water seed, flow direction. Buat barbarak na memang kita pode ser bela utiliza plugin saga na rasik. Nah, quando kita pode ser instalar na saga, kita pode ser bela klik di processing, kita pode ser bela hetan saga ni kraik. No ini barbarak los na memang kita pode ser bela utiliza. Ok, dan maka maneira simples quando vou instalar a instalação plugin, não mostra existe coordenadas, bem kita pode ser no tempo primeiro e QGIS na rasik. Obrigado, Barak.